Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi mengenai penyakit non-infeksi akibat defisiensi nutrisi. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Albi Ramadhaningrum, Ishanasa, Sanjaya Wardani, lalu ada Faika Haidar, Zaidan Benibingina, dan juga Vita Octavian. Gejala klinis yang diperhatikan pertama kali adalah perubahan tingkah laku, seperti warna tubuh pucat, nafsu makan yang berkurang, dan ikan berenang tanpa arah. Selanjutnya ada gejala eksternal yang meliputi pertumbuhannya lambat, matanya buta, perubahan bentuk spina, jika terjadi luka maka penyembuhannya lambat, kemudian ada kerusakan filamen pada insang, anemia, dan terjadi lordosis atau skoliosis. Gejala internal dapat dideteksi dengan cara membedah ikan yang sakit, kemudian mengamati bagian dalam tubuhnya. Pertama ada hiperplasia filamen dan lamela insang. Hiperplasia merupakan peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Kedua, penurunan kadar glikogen. Ketiga, hemoragi pada ginjal, hati, dan usus. Hemoragi merupakan pecahnya pembuluh darah yang terdapat pada suatu organ tubuh tertentu. Dan yang keempat, kandungan hemoglobin darahnya turun. Berdasarkan pengamatan pada gejala klinis yang dialami oleh ikan, dapat disimpulkan bahwa ikan tersebut mengalami defisiensi nutrisi yaitu vitamin C. Ikan yang mengalami hal ini biasanya menunjukkan tingkah laku seperti nafsu makan berkurang, berenang tanpa arah, warna tubuh memucat, dan terjadi pendarahan pada permukaan tubuh terutama pada bagian mulut, sirip dada, dan perut. Selain itu, ikan yang mengalami defisiensi vitamin C akan mengalami perubahan pada bagian tubuh seperti lordosis dan skoliosis, pertumbuhan melambat, mengalami perubahan bentuk dan deformasi langka, nafsu makan menurun, pertumbuhan menurun, dan yang terburuk adalah kematian. Dan bila dilakukan pengecekan lanjutan, maka bagian internal ikan yang mengalami defisiensi vitamin C akan mengalami penurunan kadar glikogen, terjadi hiperplasia filamen dan lamela insang, serta terjadi penurunan kadar hemoglobin pada darah. Defisiensi vitamin C terjadi karena kurangnya jumlah vitamin C yang dikonsumsi oleh ikan. Hal-hal yang menyebabkan adalah karena pakan yang dikonsumsi tidak mengandung gizi yang seimbang. Selain itu, kandungan gizi pakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan atau karena kerusakan vitamin C dalam pakan karena kesalahan penyimpanan ataupun pengolahan. Vitamin C di dalam tubuh ikan digunakan untuk menunjang pertumbuhan, membentuk kolagen, dan mempercepat penyembuhan luka pada ikan. Kolagen ini berfungsi sebagai komponen penyusun tulang. Jika vitamin C di dalam tubuh berkurang, maka pembentukan kolagen akan ikut menurun. Hal ini akan berakibat pada proses pembentukan tulang pada ikan, sehingga ikan yang kekurangan vitamin C biasanya akan terjadi perubahan bentuk tulang seperti lordosis dan skoliosis. Solusi dan pencegahan defisiensi vitamin C. Penambahan vitamin C pada pakan pelet dapat dilakukan untuk mencegah defisiensi vitamin C. Selain menggunakan pelet, vitamin C juga dapat ditambahkan pada pakan alami seperti Artemia dengan melakukan proses pengayaan. Namun, pemberian vitamin C yang terlalu banyak dapat memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ikan karena sejatinya jumlah vitamin C yang dibutuhkan ikan hanya sedikit. Beberapa penelitian mengenai pemberian vitamin C dalam pakan seperti penelitian oleh Siregar dan Adelina pada tahun 2009 menunjukkan bahwa ikan kerapu bebek yang diberi pakan dengan kandungan vitamin C yang optimal dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada darah sehingga menyebabkan asupan makanan dan oksigen dalam darah dapat diedarkan ke seluruh tubuh hingga akhirnya dapat mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Sementara pada penelitian Setiawati et al. Tahun 2013, pemberian Artemia yang diperkaya vitamin C dosis 100 mg per liter sebagai pakan alami untuk benih ikan patin memberikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva ikan terbaik dibandingkan dengan Artemia yang diperkaya vitamin C 150 mg per liter yang memberikan kinerja pertumbuhan lebih rendah. In fish that have an air bladder, there's a rich bed of capillaries, blood supply, that forms a sponge associated with the surface of the air bladder, and little microscopic aliquots of air through the bloodstream enter into the air bladder. Well, that would be great, except that the air bladder will fill completely
eventually and become too buoyant. So there has to be a way out for the air that fills the air bladder. And there is. It's a tube. It's called a physostome. In big fish like koi, you can actually find the physostome. It goes forward from the air bladder to the back of the throat. It's an actual visible tube, and I think I have a picture of it that I can show you from a necropsy I did years ago. So the physostome immediately malfunctions. The physostome's job is when the fish is too buoyant, the physostome is to open and allow a drop of air to leave. Either be burped out or to go through the digestive tract, but usually burped out a little, and the fish becomes negatively buoyant. And the physostome opening and closing allows the air bladder to do its thing. Well, with the fracture in the spine, the air bladder, the physostome no longer works, and the fish, either the physostome just opens and lets the fish to the bottom, or the physostome won't open and it floats the fish to the top. Either way, spinal injury, floater, or sinker. And fish actually, especially larger fish, actually have the ability under really abnormal circumstances, they have the ability to contract their muscles so hard that they can luxate a spine. But then let's talk briefly about nutritional deficiencies, because the number one vitamin deficiency in broken backs is vitamin C. And there isn't a lot of vitamin C in fish. And what I'm getting at there is a lot of people have carnivorous fish, or even koi, and they feed craptastically. So the fish are getting like just fish to eat. If you have a large carnivorous fish, you should try pinkies. Frozen pinkies. They're basically just little meatballs made by tiny mice, and they take the mice babies and they freeze those. And you can buy those at like a PetSmart is a place that has them in a little freezer in the pet section, and you just thaw one and drop it in there, put it on a pair of tweezers, see if you can get your fish to take it. If you can get a carnivorous fish to eat pinkies, you don't have to worry about nutritional deficiencies, because you could alternate between, say, chunks of meat, lean or not, frozen fish, live fish, and then of course some pinkies. Heck, I mean, there's some carnivorous fish out there that should be eating full-size mice, maybe even rats. I don't know. We'll find out. When my goonch catfish gets full size and he's swimming around at 3.5 feet, I'll probably be feeding him rabbits. Of course, euthanized. But anyway, so let's talk. So as far as nutritional deficiencies, vitamin C is a common cause of a snapped back. Vitamin deficiencies in large fish are not uncommon if you just feed fish to the fish. In nature, they would be getting things like amphibians and crustaceans and other things to vary the diet. In nature, they don't get just a kind of fish all the time. So nutritional deficiencies can weaken a spine or cause a deformity, which can be aggravated by stray voltage, loose electricity in the tank, which can be aggravated by